أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. wole wawso barkada sunu kana junoke bikenle kon nima kana bolen kono yan wusopa kana ka wominza Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyani yakun wonnana meya fubo arabo dintinno bikenle kona yan wonna pa kan nima ba nabiyama pardon fuzano kun wonna munga meya fubo arabo dintinno kan wonna nan nema banne kan nabiyama azuriya ki gilli bikenle kurkan wana ya wonna pa nabiyama sahabaro fuzanno ko ya meya pe wonna pa no wonna dina ziba sunu kana junuke no wutinne jenna ngintenzala ne brasi wonna dina jaws kan zamanu ko borona ya wonna pa nema kana bonake wonna ya kan sahabaro dro gilli oni nema ya wonna pa sona kam wadeno l'islam no nungo kunya meya sanna pe wonna pa wonna dina yarwan sunu kana junoke no gobron tawhid boro wonna dima boro na nyango ka bunya balake no god no ka manga balake ani wo karta mon wo ko no bure fer no wutin jem kun wonna dina na ko bu mushkeno kanta nura ko zaman nura yusona wo burguma wo yara karta mo drum ona yamuna pa wuson nema balanne sukan antaka dina zinkale finneke. أخوكم في الله هارون بن إدريس كيري أودينزا هارون بن إدريس كيري فر وفري أنا داك ماكا لي 19 8 mois 2020 أنغودينو الإسلام أودينزا هارون بن إدريس كيري الصورة نيكنا مكابا كنا وكي يوينانا بيانا توانا تركما صورة نانو برانسين ونارو برو branasi wonnaro boro denter wonnaro ya ton ka dina kama na doke on ya tonton ka dina kana balake on ya tonton ka dina munga kama na doke billah haqqan wa sidqan wallahi alikebe arabro ko afrique partout dans le monde lannon na ton sunu kana junuke munna dina gwaya banle do gwaya samaka gwa ginin keba gwaya banle yeso neye lanne wutin ne gene yakubu amen goya ron yakuban kan wannan dina wake al arab roko lanno dina nyaso koko al minke wo minke kunozi lanno dina nyaso koko an wona roka to ziwa ka wana burawo yakubai l'islam ba dina ka bor wonna ziba fenna ma premier ka lo taraburna lom buso premier ni ka le kan gaso dina wo an dina min buso bramas kama le ko zifenna lo buso wada hadija bi buso awodeno l'islam wada hadija buso be le kan gaso l'islam ba dina wo premier le maya lo so taraburna premier munna dina na talla bon l'islam ba dina be lano wogi ya no hale fega wogi teka wanaro me na kwa wojaw a wuta gina na kannabam awai gurpura bure patu an yinte nozera an kannabam an kannaro korizem an fokwa wo bam kame munna dina ba kwa pangaye kame ya bolan yebot findo monaro fodenin taso ana o mimro ban koshin de bot findo fo denin taw amonaro anana o mimro ba koshi bot findo wallahi aw arzana yenjango ka jimai monaro ka torka nyen za harun kerema fo ni ko na ko ka o fenna kado tuntole ka wana ba me wayayem a chikire wozen so kana tuntole ke me wodo na kwa wojaw tuntole na kwa wojaw bot findo kauna wuta wannan war ka jahannama ga solekara ai fo won le ko wawo leze on wannan sarafin kawo kan na san na wannan zulema
wallahi kawon nasa na wunna zulema kawon nasa anna yaro makana lekusro ka hagiro ke aw zakaro ke aw tin geno ke aw kanaro bale jow aw harun kire dunno nasa anna tuntole mabe billahi gosol le kalawom arzana figa wallahi kawo biska harun kire dunno nama gosol le kalawon jahannama shede monaro munna ndodom munna meba wona mo ko wiskawo harun kire me ya funfa ba no way lanno ya tunton me fo dinin taw luwolu kana manganya su kanake luwolu kana manganya su ka zogo na kai zogo bunya ba na kai non tama na kai sukur na kai wallahi kebe gana buro uso be dale yama boti finda we kebe gana buro uso be dale zakama boti finda we kebe gana buro uso be dale hajima boti finda we kebe gana buro ba manga kebe gane ba jilli nafla kebe gane da ya farda kebe gane da munna lo anna on shima me ka o harun kire dundo sa anna munna zulema wallahi boti finda goso le kala on arzana we wallahi goso le kala on arzana we sora wona mo ko gaso wo fe sora na branafsim medurba lenkew Allah akbar medurba lenkew medurba na yin sababu lannon ta jahannama bot finne sika ba figa monaro mo baro mo kemazan no mo karsamo ka zekula turka harun kirema foni ko no ko kawo yiben nan amonaro na ya obonlen dunu bure no ara onye nyeno barka do me ya zana shawo pakene mba o me ya ba me kawo kosi ziwa na nu bale so furnya bale zugo bunya ba jimba mo yemmo zinim luvu na sana na mo mai lulu ka kosi na kewi ya mga to akarum walla kewi la kosi mga to akarum kebi tura be bono we kebi gaka naka nguna luwa ya fasma ambako sura uswape fi surati an-nisa apazi numero 0 kana buki ayaka sade ko gaso koranno amonaro o zakula torka nguna bidalem usogina lo inna allah nguna ngana wuso la yaghfiru nguna mra ya farama figa pirgi an yushraka bihi gwa ninge ka fasana na kuma kana nguna ke wallahi nguna maza ya farabale wa yaghfiru ma nguna ngana we fo ya farabanya duna zalike foni kan yenguna foni kan yen shirk babe man babe boko awe zono ga vunno ya farabale zono ga roningo kan yen man babe fona kuma kan nguna kebe liman yasha'u gwa kan biya ben so de nguna ngina gwani ka ya onnoy waman yushrik billah nguna ngina gwani ka fasana na kuma kan nguna ke zula no eni gingane no fana nu fokumo zunguna nanna bolen kamo botu findo fokumo zunguna nanna yipanga kamo ko botu findo monga so arsano fokumo zunguna nanni yen yosra kamo ko dunya bure ka lahara ke nguna be waman yushrik billah gwani ka wa medubana nguna ma nguna ba piya zula no an fasana na kuma kan nguna ke faqad nguna ngina dintir srande dolla dolalan ba'id nguna ngina za nyam wallahi nyalen ni kan lato kum bon sura galendi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi nguna ngina awzono wa ya fraban pirgi gwani ka ya fasana na kuma kana nguna ke zula no wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha nguna ngina wallahi awe zunu garo ya frabam awe fonu zunu wa ya frabam awe zunu garo ya frabam
liman yasha'u gwani yakun ayawun na noy me zonoro nungo kawon ya fraba me zono garo nungo kan yemman ba zono gabe zono garo ko ne zenna ge kan lawe kayawun na noy azan tura ban buano ayawun na noy ngunna tuniken da zama even tura be buano even zini ye bandita even na do ziwa manga even tura be bozono ziwa du nowe ngunna ngana ayi ya fraba kayen ko man ba be kayen ki bi tura dintir baso pese ten ye ki bi ziba mena do ka soy e ma de wa so even tura be buano wuso ye ya fraba waman yushrik billah gwani ka fasan na kuma kana ngunna kuzula no faqad dalla dalalan ba'id ngunna ngana za nyal ni kan la to figa boko aza nyam le kan la to figa boko e ba ngunnan ni ma ngunnan yosra e ba jigam jango ke yimiani usona bwana pe me ba nye vinna no sora dende na no apaz numero 0 bukerku ayan sade surat an-nisa'i lamma sura dende mino usogana ya ayyuhallazina amanu usogana ya gono ka saraka wonna ya ayyuhallazina amanu usogana gono ka saraka wonna no dentir asaraka gan wuto adwa kabla kadala taw bod finna jinla taw jahannama wonna warzana wonna wo buya ke min nya kunne na ban mushino e gwani ke min nasu men wonna yayyam e bina da gargara so do wonna yayyam e bina zugo banka tarabure naw e jana de yito kumba yito zuwa buya kwawo ka nya kunna na gargara na yito jilli beru na no mile mesro na no dale zuwa buya ka nya kunna na gargara e mangana do zuwa buya na no yito ikurka in ginga so kiya ngunna zeka zele manga kiya ga so ngunna yosro israka malaka ro me mi ana ye israka kabula ka me manga so kene israka bot fina jinyo me min le ko bokene israka mizano bunya ka manga ki kunna peze bot findo israka nawno jilli israka arzana ka jahannama ke me mi ana ye wallahi israka ganu wuti me ebenge wuti israka barama gaforon wo ko nze tarabure na wonna kanna fer ban quran gure zabam mbe unzela wate ben yintawe e mi an zella ye e ben saraka na wono kille wuse ya obrun ka torka agono ka saraka na kille wuso gana lo ya ayyuhallazina amanu agono ka saraka mun wonna ndimba anasuma aminu billahi wa rasulihi وشغنا له آمنوا بالله ورسوله نغنا كسرك نغنا كايا سرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كسرك النبي ما غرزاو كاترك ده والكتاب كسرك نغنا غف غرزا بن قران غرزا كوانا كنبن سنو كنا جنوكو الذي نزل على رسوله ban gafunin ya kunna naziri ala rasulihi an yodal muhammad sallallahu alaihi wasallam la allazi nazzala ala rasulihi ban gafunin ya kunna naziri an yodal muhammad sallallahu alaihi wasallam la wal kitabi allazi anzala min qabl ka gafron wokun kim aniyin taurata injil ka zabura ke kana nyogo no ke yogo ka gafron wokun zirna tongun nan gurzi lekun nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bur tarabure nawe lekun wannan nabi ya manyo tarabure nawe waman yakfur billah wannan ina gwani kaya biska wannan ma wa malaikatihi am biska wannan malaikaruma wa kutubihi am biska nan gaforo mani yembara ma gaforo kun zir Quran Tawrata Injil Zabur kana nyogo ndoke wa rusulihi am biska nan nyuda no majilli wal yawmil akhir ana yam biska sansa bud finna gingima faqad dalla dalalan ba'id
wẽnnaam na a zaa yãam yãnle ninga ko wallahi ke bi torse kama mushkil ne ba yin figa yãnle ninga kan laato ko bo sula soran na jama mo na mubaraka torkade wusogna ya ayuhal ladzina amanu agono ka asraka wẽnnaam dimba asraka ganno wuto aminu billah kasraka wẽnnaano wa rasulih kasraka wẽnnaam yõodal muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa rasulihi kasraka nabiyama gure zabo wal kitabi kasraka brama gafuro kasraka wẽnnaam gafuro allazi bin gafuninga nazzala kun wẽnna naziri ala rasulihi an yõodalla kun wẽnna naziri an yõodalla annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal kitabi kaya sraka gafu allazi gafuningi nazzala min qabl gafuningi kun wẽnna naziri bima annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wẽnna na yõkna tarabure nawe gafron wo kun zin nabiyama le man nabiyama man yinta figa wa man yakfur billah wẽnna ngina gwani ka biska wusuma wa malaikatihi an biska wẽnna malaika roma wa kutubihi an biska wẽnna brama gafroma wa rusulihi an biska wẽnna nyoda no ma jilli nyoda no zokar ku bukana ka koran biska nawno bidalema wal yawmil akhir ana yam biska butu finne dodo yallema am biska mizan pesle findo am biska wallahi aw gasu kaburu jew aw wutindoy wani ka biska butu finne jinyama faqad dinter koni dolla dolalan ba'id azanyam nyalle ninge kan lato ko nyagaraba suno audio yinginte video yinginte wusuna bana pia awlo gwani ka sraka wonnano amba kan saraka dodoni ka wonna na yar akazara fonu ka wonna na dundo kana balake fonu ka wonna na nyaw kana balake azana gu foni ku wuto dundo kana balake ana kurkabo foni ka wonna manga nyaw awa kana ba figa misr ba no ana gonta na bibambe wonna ngana lo wusogana lo faqad dalla dalalan mubinan wẽnna ngã za nya wallahi nya le ninga ka vengra ba doro ku wẽnna na yara na kebla wuso gena ya fana bay ibini gina bam wuso gena to ka fana bala ke ni gu kurkabo wuso gena be nyam wallahi nya le ninga ka vengra ba fi suratul ahzab mo wana ko azira kuti walli tama ko audio mi kuti ni ko zamana kunna torka ma kunna nafasano wuso na wana pe surat an-nisa no sinsaya apaz numero bole kako linke bole shilinke wusogana lo waman ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu 'azabun muhin wonnangina lo waman ya'si Allah gwani ka biska wonnama gwani ka biska wusoma wa rasulahu an biska wonnan yodalma ahmadul bashir nazir an biska nabiyama ma wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha ana yan bolan gilemba wonnan gile yaro fo no ko wonnana lezema ana yan dodoro no ko wonnana ka a fona ni wa bay fona ba an biskan bola gilemba an tarso wonnan dundo ma figabe wusogena lo yudkhiluhu wonnana naza gason ya naron wonnana botfin naza gason shaw khalidan fiha an dunna ba shawa bon figabe wala khu azabun muhin wonnana wallahi nasra kana zaki ani gurewa nasara kan koko anu busu misima bole bawe fitna ke banka baki cikirin ka cikirke kolen ka koleke fezarin ka fezarke wallahi gurewa nasara kana zaki boti findo kebi gaso jahannama show shabe puissance a zona la pangama zona la seconde cikirin ka cikirke fara babu pibabo ke na mi chaleur shemenga pangawi amel menga
shem bagwati shepe akenamr pampambe jahannama shepampana ma gaso yana muka gurewalke wallahi korkodalaka wadana lena soke kadomu waman ya'si Allah gwani ka biska wusuma wa rasulahu an biska wunna nabiyama wa yata'adda hududahu an bolan gile ma wunna gile yaro yudkhiluhu naran azaga son sheya khalidan fiha an dunaba shawa bole walahu kana zaka jahannama shawoya azabun nasra muhinun nasra ne ko abrigram dola nye gurewa nasra wadale naso korkodale nasra fitna ke fezan ka fezar ke wallahi first on gison firm binna pangina jahannama she ka neuma firwi kunna pi sigon be wallahi azonan la kon dome boko jim sans firm jahannama dum fo antaman zeba no misr baba no so ebe gale ebe zebrum mbe zebe bizare mbe misr ba manga bara no so badale ke ngunna jahannama tarsolo made amonaro wallahi jahannama nyitalin kebe wallahi jahannama nyitalin kebe ande wallahi وسنا بوانا في ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وانيكا بسكا ونا نيودالما ومن يعص الله وانيكا بسكا وسما ورسوله ان بسكا نيودال غرزاما ان بسكا ونا نيودال محمد صلى الله عليه وسلم بدلما فقد ضل ضلالا مبينا زانيا نيالا نيكا فيرا وسنا بوانا بيا وسوغنا له ومن يعص الله ورسوله في سورة الجن زينو سورانو وانا كاودي تنا سورة الأحزاب كونيا غرابا فني كو ميانو وما كو نارو زونزو وسوغنا له ومن يعص الله ورسوله غاني كابس كانونا مكانا نيودالكي فإنه أدب زاود نار جهنم أزاق سن جهنم شو جهنم كان أزاكي خالدين فيها أبدا والله كازاق الشوبي أبدا بولبا كان أزاكي فيها خالدين فيها أبدا أزادون بان شوبي بولبا كان أزاكي فيها برغي kada mi bana ma ayen suratul jin a page numero bopara ayan ka ko lenko wo gngato le ko foni ko ran wam amonaro awbo harun kerembe dalema gwani ka beska ngunna bidalema nasra kan kanke korko dale kan kanke wo bo won kuzi ngunna bidale banna kenle amonaro amobaro amokemazanno an l'islam no zama ka torka monaro nanu branda sila obro jemba tierno jemba medurba jemba munna ya dodo kana kenta boy ke ni gumma kibi gunama biska munama kongwa yagna ka lo sapia kakasa kako kakasa shi antani bi woda ni chekan kan wotawo ni fara kan kana be ni kusadala ganwo eben fusile na kanwu ka yawaze eben nyes banne aha kebe ubrewu aha kebe azimburanto gwani ka yeswa lo ombor parowo ambe boyake ni gule boyake ni biskale boyake ba yiki zinu lo peya fosa etorka luluku agna ka zinu lo peya fosa abiska wonna ma dodo ko wusa kantabe ludu wutan gini an wonnan dodo gaya an wonnan dodo galenko wada yibu kusin finninyu nani bite kaburu one takuiwila zinkim ni yarbara gewbe angota ye gewan losa domon piya piper nyaso na wadama domon piya piper ko nyaso na wadama akon na yi sababu an wo nyam ko na go shishe bot findewe oze kula torka usogana lo wa in khiftum
كابورا نيبام ألا تقسطوا في اليتامى كابورا نيبالي أو أجن ترغا كسنو نيسولكي كابورا نيبام أو أجن ترغا كسنو نيسولكي فانكحوا ما طاب لكم من النساء kala no furba lanu nuwo kan yin wonna na ba halala kana o ke kawo ko se funno kala no duro ko se ayin furba masna usogina kayin sa piya ka ton hotel ke sa piya alfinde da men in na ko piya funde in ko se wasulasa kayin ko se kakako warubaa kayin ko se shishi gwayare usogina masna yare ke busom en moyen en do won e gen traka lopia ke usogina akose wasulasa ke bi busom en won e gen traka ka lokako ke e won e fuye kanwo e koso ye kanwo e keye kanwo e fawra ye kanwo e gen yawa minum usogina akose waruba ke won e gen so ka lushike e no won e keye kanwo e fawra ye kanwo e koso ye dangano e fu dumma e on yawa mim on lafi on fokwawo e won we dawana pa won na ngana lo on kose wusona abana pe hey fa in khiftum ka abura ni nyibam alla ta'dilu awon agent traka lopi yake awon agent traka lokako ke awon agent traka lo shiki fa wahida ka gota denim ben manga kana oke aw ma malakat aymanukum wala ma lonno nuka wa sungu aw dama so azekola baka boroko so aw halala mboro me lombanya deta wuso bo liberté ni wonna mbor bolani ambor yosrani an lombanya antara bure na figa lombanya kongna lo bisibi taku ta daso wa shiro si wunze kimsamabe arma nyuno penna man so daso wala makon yataw buna nu wuti kabila na nu wuti kana zama ke na tabuna le ne yarwa ka buna ke nu buru de ze nu ngoguru lonno na wusken tana kowobe boko exemple Burkina ka Côte d'Ivoire ke ya na da Burkina ka Côte d'Ivoire ko Burkina za no wuti na ta Côte d'Ivoire le no Côte d'Ivoire za no ze on la no gorbo no go yaro gorbo no go gorbo be na bu na wusken Burkina be lonno mboro walma Côte d'Ivoire za no ya da Burkina za no maso go no ko nyemeyabo onu nuwo ngaso mesrebe lonno mboro bikele ko lono dro sawe gotara na boro pedaso so na terbama nanon pedaso kebe moyen so ebe mbisibi lonso ebe dame nyi kanke misiba we womiza Muhammad sallallahu alaihi wasallam anyeno ko nap ma Abdullah lonyenam insha Allah riwaya robonna ma lonyenene nungo na Qasim ma Abdullah lonyenam wala boko kon lotewo lum ebe dame zekola bakanke nyekana yenso ebe halalambe nyekana yembe ebe halalam boko lo kaybe noyi dame ba ifurba iba burkindi ifurba ilomba gaburo kaybe noyi so dame to lomba no ebe zekola bakanke be nyen kanke nyino ebe halalam so kibi furba ebi yeso ni gandam ebe bo lomba non eba burkindi me kay no yuto lomba manga no enyino ye kanke misiba we aw ma malakat aymanukum lonno nu ka wa sumu aw dama aburonda ko kana lanno ke so abra zolema misiba we zalika adna alla ta'ulu amonaro amobaro amokemazanno amogutanno monaro bwa famu nao womiza Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun nabiya ma nyawo mawe allanno dindi mambule kako riwaya robonne bole piya riwaya rombonne bole ndi nungo bonne nefo ko jin ko lanno to ganda wonawe odobi ayolanta jinti mais womiza Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le premier cas savait wada Khadija
radiyallahu anha wannan yada kana bolen ke ka hadiya buso yi sawan dina pedaw me hadiya ka nyoro nabi ya gota ka bazabaki an wati jintesa amba kama lukose hadiya me ya balajo woda ebe won ake zin lope ya fasan doron wannan naka boku wannan dudo wi na wonki wuti kane dunya mesrba e don piya fon sile kara woda kebe gana ge ya boye ke ape wusone wallahi an wo wazubo an chembe lulu ka wutan jam aka zinin lope ya fasan aka zinin lo ka ko fasan wala ma even ka ko fo ilo ake zinin lo shi fasan e beska wannan ma e beska wannan dudo ma wonaro munnani lir dudo nanum ago yaro awne lano qasi piya ka ko shishi ka burmatan ka ton me kivia de wonwe nya solution lu piya lo ka ko ni ki gota lu dinim bem manga kaneweke akaya ko se piya me wonwe fawra yi kanwo e wonwe fu yi duma e wonwe kusodan ganwo e wonwe keye kanwe e ba no ko se kako me wonwe ginin be da targa e ba no ko se shi me wonwe ginin be da targa ke biya da lopiya mo wonwe gina be da targa lokako mo wonwe gina be da targa lushi mo wonwe gina be da targa fawahida ke gota ludinum be do don manga kana ke bot findo an leda ke biya ko se piya ka ko shi me ebengin targan beriyawe munna munge zaka agoya ron lanosa de piya kakushi munna munge bizaka amonaro abiska munna ndondoma lulu ka biska munna ndondoma wallahi bodfinde kolende ebelu yin taraburuna de tamara ton kan munna dinake me ka zimbur kalama lupiya fo sora ba kanki ke ye shan ya sannan ya gano ayina mimpuno na wusige bo le dire ana fo ba wallahi luni yake do ka zogo manga ba ke luni yake do ka zipleke luni yake do ka sugur ke ye bebe ando allura na babba ka la na te wole wa lu ambe durma ambur buya balewem buya runu kan ngintana balewem fo monaro ngunnan do donde awo yang ngunnan do ma ka bolan yige wallahi awo beskan ngunnan do ma bot finde kaya ga so shawo monaro mo kana ko yo zen kula wape wo yang ngunnan do ma ko abolan yi jahannama wallahi wo wongin ta de wo wongin ta jahannama shawo billahi wo wongin ta wo misimo wo wana sipote wo unluni ya daso awzinya won ka lopi ya fasa awutanjem afona kalluma ka zimbo ka mangana kalluma ka zimbo ningita ka kalluma na kewu an zama ballum botimbe azama mibaru nungo balluma ya billahi lomra kama ka yafa gaso kewin to ludu furmunga tan lato tan ma ke kan zama miba bunya ro nungo klasa na bama kebi lare tindo jimmaza sukurza ake ye kana kalluma na kewe kamezim kayimam ebe burman wonwe kamezi ne kosabe ke kamezi sono lanno taw na kalluma na nama ni jintarga baba se lanno nungota na fonda la wutale makabunno lanno taw na fonda la wutale makabunno billahi brota so ala kunya kalluma na nama be me jimba ban kan kanan galeke me ningi taw tellement que kam medur ngoy kaya da sir son bawe zavan na bawe azim nyon ka lusa piyabe awa tokumun kaman bonne ka kaman bonne botfuna ludu won don o parowe kon lugana ka bopa moyin kayman burebe kon lugana ka bopa moyi sawa mozi nevsa so na yo gambaza amme baru ngo ban lo maya ke wino to lo manga mi ya gite yin funno walma funna zarba walma domre biya fezaran ka fezarke kebe lara domam e kallu manga mezine kose asan ka manga yi sabawo ke ben loye
amonaro kalita ko ngunna na o yaro osi ana o lekosoro osi ana wa hajiro osi ana wa zakaro osi kiyamul layl ninge ka wana junun nafla ka wana dam kalita ko ngunna nasi ka yada ba azinnoma kaza kanwo konna lopiya piya kose kunna kaka ko kose kunni shishi kose ka ton otan monaro boti finno kebi yi gade tawe ebi bole wusige bo dune bure na kiwa ba mangaba evena be tam me benne kanebeke evena be chini me benne kanebeke bibina yewunna le so billah e bonno borwa nya c'est fini ebe page bi ya tunne anya piki mi kakabe pidu won yi mi do nya be ka dune wutileke wallahi pika lo tara nya sowara kungene ni boy pidu wusge to gowlew ay emme yangana ka bon sono tara bi mi kakawa woda ke ganya billah munna nabi ko wusu anyo mabe an gota ludene ngita wode anyinta lanno yogo azunno saswana wa ke ba ya lanno munte ba yogo mambe sahaba nu ngota non zinze lanno ngota chikno nasrano nabiyama lanno dro kosi anana lanno ma bora biya kan nabiyan lanno mu ngonye yogo ana le ko bole kako inshallah beaucoup riwaya robbo no boni nyebe monaro ka fona wutajima dunya misr ba pura kun na bara ba woni akun dunya misr ba bara ba woni ka foda finne kun zama taka otolla finne kun zama pungina wusu awo ya faraba woda kun na wusu ya faraba me ya faraba ngajiba de wallahi be me ya faraba ngajiba kewe ya fara ziba kungana ushewe ya fara ba pia amina de ai ushewe ya fara ba ya ushewe ya fara ba bema yebe ganu nakose e le won meba e faso won perba zama ya pum amin amina dugo won faso be finne do de wa miza muhammad sallallahu alaihi wasallam alara taw nap mangina khadija بنت خويل على رتا نفما سودة سيدة سودة بنت زمعة على رتا نفما سيدة عائشة بنت أبو بكر على رتا نفما سيدة حفصة بنت عمر على رتا نفما سيدة زينب بنت خزيمة على رتا نفما سيدة أم سلمة هند بنت أبي أميمة على رتا نفما سيدة زينب بنت جحش على رتا نفما سيدة جورية بنت حارس على رتا صنفما سيدة صفية بنت خيي على رتا صنفما سيدة أم حبيبة رملة بنت أبو سفيان على رتا صنفما سيدة ميمونة بنت حارس ونارو أو نامر هارون كيرين بون سلان أو مامنا kaoma kabda ngunna nabiya wala non na wono jelli lanno ko ngunna nabiya yon kosi anu furba bora harun kere bana ganda wonna wallahi awana gwagana alwa medurmai wo miza muhammad sallallahu alaihi wasallam alla no kayan ko sabu ama bon wo video dangino nawo wonaro ka leta kaya ngunna nze ka zele mangake kawe arsenal lekam wallahi kibi zingina ka lopi ya fokose ebe pini ebe nyaba kanke
et puis lu kai sababu anyanya kana medurke an kuma kana medurke on gaso palle de pote denu on gaso palle denu bo palle denu na wufrun fara be ka koke ni pimi ka koke ni yawo ka koke no sora nyenta ba ka koke butu findo wallahi lano nawono lano no kon kunya so medurbano butu findo arzana kon nawono na gaso butu findo ebe nem wo wana pay fon wo wana fonda mai wallahi aporo nem pore ka arzana du tope wallahi nem pore ka tope se nem nga wo wana pay nguna arzana ro do asarnam itazorom imevro kebi yu gaso nguna arzana e bolanyi kebi ya tarso arzana ma so e gaso jahannama so wallahi hakara ba pedba imina zarba wallahi mina zarba nguna ne ma baro so tonni kendaloma so zono ga yafarba monaro mo do dala ono kibi doso lonebe evena do medurba yibiziba nga detana medurba ziwanto luninge taw ali sumunga won kaf sikir munga wona yana da kafo meka kon wakara garwa da wo finedo tana morparo kayana medur ziba wallahi kon lonebe nu funno ebina do medurbe wuta wanjem kama yim awo yibi ziba ayi min zaro furu no aba wuso minto ato ebe dama ebe dala anyamolema luwo kana medur zibam luwo kana kan bunya ma kana medur ye luwo kana genga bunya kana medur ke luwo kana genga bunya kana medur nyini nyino ke luwo kana genga bunya kana medur nyango ke luwo kana genga bunya kam ya medur ya o bunya za wala ma fitna yi wala ma fezara yi luwo kana genga bunya so kan nyesa bunya ro ke kam ya o ba medur ka medur kun wonan kun minna o medur yebe nyinte dan ludo nyamolama medur manga e tamur parwe e woka ngona zibur wuso e dama pa mo nyan nyakunda mo nyen ngino barka do mo fur barka da kan mo lega ko kamo zinke mo lega ko kamo medurke e ben na do ya ngona pa ki nyinte da ngona yar kana banka medur bunya wake wallahi ngona yawa da medur bunya kaya luulu kana medur jima wuso yawa da le kaya duryo muro jili ko nasba na ke e la fe yire duryo loto lu jili ko kebi tanzibi me yawa nya sila na bewni ebi ye jahannama yin tarabure na kene be kare gasu kabunu luulu kana medur zibam ebi jahannama be ebi ye yin tarabure na kene e be kare gasu kabunu billah ebi wuso yawa dale ka yawa ni ka nyes manga ba tarabure na kamanze yawa me wuso be yensa na eme ya bo figa fu mi chikirba foke e lwa ke yi fu mi be emiya foni ki lwa ke man fu mi be ma foni ki miya lwa ka yi figa kan meduru kebe fu evini meduru yebo jingeni ki lwa ke meduru na yi figa kan e parza kebe fu miya na no igile be mebe fitna buro mebe yawa buro yawa ni ka nyes ba fe dunyo muro jilli bila ba kon nasba na dabarko na kebe nuza no e bobe wallahi nasu wona min bankai loto par wona min bankai kaman zewdu so wuso zemanga kale wozon fu mi anduru mga ye pia ko wuso mbakanze ke o temdu so we wallahi bolen ba kanebe ke figa wonna nema nowe wuso dunye ban pia na ke o an la haraba ka kwa na ke o billah bolen ba kanebe ke bon kon lonebe e manga nyoso e bro wonna burum e be doga dale funno ko wuso ne fur barka do ebe do ya nguna pebra kala nyen nyino kan zinki e nyango ke e mudur buya mga do ya wara kan ko usona zo banka kin nyinte da nguna yar kan zema bakan e medur weke wallahi nguna nasra kamaya amma ngambura me zebilale ma azayile am bresa ko som danya awa yawa nyasi yele billah akhukum fillah harun bun idris kiri wajanan naw nguna ndam vna kalo kala fiki. Aujourd'hui, c'est le 19 8e mois 2020.
wahi. Assalamu alaikum.